салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали нархтежӣ. имрӯз мо дар шаҳри душанбе бозори султони кабир қарор дорем. ба шумо нархнавоҳои бочкаҳои пластмассӣ, кафилҳои суратдору ҳамаи намуд кафилҳо, брусчатка, 3D панел, дарҳои чӯбии оҳанӣ байни ҳуҷрагӣ гап мезанем. видеоро то охирша тамошо кунед. дар канал меҳмон бошед, ҳатман обуна шавед ва лайк хати дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, нархнавоҳои бисёр чизоро кӯшиш карда ба канал барор дастем, гузаред тамошо кунед. агар ай канал наёфтед, ба комментария нависед. ҳамо вақт ай мо ҳаракат, ай аллоҳ баракат. ай шумо боша якта лайк. дӯстони азиз, рафтем. ай салитра то 15 тонна. 15 тонна. Ана 100 литраш. 100 литраш 350 сум. Бо кабуд дора 450 сум. Ду қавата як қавата ай башма. Ду қавата як қавата. 100 литраш 450 сум, 350 сум. Ду қаваташ 450 сум, як қаваташ 350 сум ака. Бо 300 литра дора 450, 350, 480. Як қавата, ду қавата, се қавата. Бо 500 литр дора 650 сум, 750 сум, 850 сум. Кабуд сафед ду қавата, се қавата аст бо. Я тона аст, я тона 1000 сум, 1200 сум, 1300 сум. Бо ду тона дора, ду тонаш ай 2100 то 3500 сар мешава. Я қавата, ду қавата, се қавата. Ва 5 тона дора, 5 тона 6.5, 7.5, 8.500. Ина 5 тона 60 кака да пиштай. Ина 5 тона ду қаваташ 8.500, я қавата 6.500. Бо ина хели банкарам астай. Не не банкарам астай. И банкасам 6.500. як қавата ё. Я қавата ё. 10 тонагаш 22000. Иҷоза нест ё? Не. Заказ мекуним миёрам ака. Аҳа. 15 тоннага? 15 тонагаш 33000. Бозори Осиё? О, магазин як десе. Номеротон ака? Номеро 501 0010 30 302 907 07 79 45. Сета номер ака. Аҳа, раҳмат камон. Салом. Якумги ака. Ага. Нархош? 45 сомон оптовиш. 45 сомон, О, квадратша гуфтесин, ё? О, квадратиш. Ё чи? Иша то 40 сом мете. Иш 45 размери у 20 ба 7. Иш 29. Иш 29 ба 5. Нархш? Нархирам 45 сомон оптовиш. И ряд полный 45. О, ваё. Ряд чекал. О, ряд полный 45 то. Хира любой намуд марка. 45 уж дигар размер. О, вай дигар, вай 3D панелай у оптовиша 55 сомон мете. 55 сом. Ана дюйм ряд. Дим реал чам ишам 55 сомон. 55 сом. Бале. Ана ёш баъд фарқият мекунам. мақсад иш 85 сомон, иш 70 сомон, ина иш 65 сомон, иш 85 сомон. Ва ёшам 85. О, хубия. Ана реал якум 65 сомон, димш 85 сомон, иш 95 сомон, иш 85 сомон. И семен сафед хатия 95 сомон. Ҳар хела. Ана ёш? И 75 сомон, вай 85 сом. Ҳар хела. Ана ба бручатка ҳам дорем. Ин намуд бручатка, любой марка бручатка ҳам дорем, ҳама намуча. Квадратша хела. Ё квадратша 45 сомон, 55 сомон ҳар хела да. Баъд ин намуд санго дорем, новинка. Не, ём новинка ина. Мақсад ёра нархи оптовиш 50 сомон аст. Баъд любой маркаша дорем. Умар ё. Ём санги ашта. Ё санги ашта. Ёрам ҳама маркаша дорем. Мақсад 160 сомон оптовиш. Уна у дигариш майда. Вай размериш 100 сомон аст. Хати ҳамиш майдош, хобчаш хати. Рафтем. Ич барои чия? И мозаика барои фартук ҳам меша истифода бурда, барои ҳамом ҳам истифода бурда меша. 450 сомон оптовиш. Байна ин амуд поликарбонат дорем. Ё ҳам мақсад 110 сомон аст. Ина цветаш 95 сомон, ёшам 110. Запчастош отдельно. Байна тари лестница дорем. Лестница ҳам любой намуча заказ мегирем. Ёрам мақсад ҳастайда, ям квадрат ҳам мефурӯшем донаки. Ба бардюр дорем. Баъд обрава. Бардюр оптовиш 9 сомон аст. Ина мен донаш ё ки метраш? Як донаш 50 сантиметр.
Латокшан ма? Ҳо, Ҳамон нархаем. ҳо, латокшан амнар буручаткора любой намучам дорем, сангорам чи намуди асай, просто ҷому майдай. Ба ҳамин хотир назадем чун. А так секша дорем, любой маркаша дорем да. Хоб, а манзилатон? Манзил мо нами бозори Осиё Стоянкаш. Рӯ парӯи фирмаи Кнап. Мағозаи Умар. Номеротон? Номеромон ҳамун номероаро. 38 Я номери дига ҳам дорем 918 34 43 43. Раҳмати камол кам. Саломат бошед. Исрадор. Исрадор 80 сомон. 80 сомон. Чанд ба чандае? 30-60. Анаи Дельфина. Иам 80 сомона. Бори Эрон. Иам ҳамон размера, я? Аа. Иш? Ишам ҳам нархиам вай. Кара. Размериш 30-60. Анаи 85 сомониш. 85 сомон, я? Анаи 20-дарсиян Узбекистон. Узбекистон 60 сомон. Ушам ҳамон нарх, я? Ҳамаш я нархан Узбекиҳо. Навела пол ҳамон нарх, я? Аа, ҳамаш я нархан. Ана. Чия? Поёмдаги 85 сомон. Ин чизиш адил не? Ю шерозиш адил не. 10 сомон донаша. Нош 10 сомон. Ай полавоюш асан. Ина пол на. Нарх шехли, я? Аа, ҳамаш я нархан 85 сомон. 85 сомон. Ана ё? Ё 80 сомон полаво. 80 сомон. Чанд ба чанд? 30-дарсия. Унао чил ба чилан ваюш. Аё чил ба чилай се наму доре. Аё 75 сомон. Эро. Ё ҳам нарх. Ё, ҳо. Ё нарха. Бана кухни аста. Кухни 75 сомон. Рияди поён унаушам 70 сафедиш 70 сомон. Ина мерия? Ё 75 сомон. 75 сомон, я? Бологи 70 сомон. О унау 80 сомон аё. Не, ё хелги будаш уҷада будкам хели, я? О, ё ҳамаш я нархан. 85. Ушам 85 сомон. 85 сомон. Ба нав бологио аст 30-45 астай 73 сомон анака. 73 сомон. Суратдор қатъи ҳамаш. Ҳамаш комплект анва. Размери чанда ё? 30-45. Тамошо кунед, хай. Иш 75 сомон. 30-45 иш 85 сомон. Кухни. Ин размери дигар қилад. О, 30-60 ю 30-45. Ай бай на аста 70 сомон. Ин 85 сомон. 485 сомон. Як десе 4 85 сомон. Не и 80 сомон. Не ё 68 сомон се наму. Се наму? Аа. Полошну ҳам. Размерош 30-45 я. Ай 20 дарсия ё 58 сомон. Ё. Аа. Чанд гуфти размериш? 20 дарси. Ё ҳамаш кафелар заводаи Москва. Стойсоли Узбекистон. Ахош 75 сомон 80 сомон. Чанд ба чанд размери? 15 ба чиле. 5 ба чиле ҳар тиро. 85 сомон. Ана ё. 150 сомон. 210 сомон. Квадрат ша? Квадрат. И чанд ба чанд? 30 ба 30. Барои басину, барои. Барои басин. Рафтам ака, ин даро? ин дарои оҳанӣ. Дарунаш ламинат МДФ. Берун оҳан. Ино размерошон 86 ба 2. 2000 сомон доставка, установка ҳамин вариантҳо ҳастанд. Ин фирма ҷоя? Фирмаи ҳами Душанбе хидмонан аст хидмонон. Не варианташ дарунаш оҳан аст. Ҳами дараи дарунаш оҳан. Ишам ҳамин нархон 2000 бурда часпондан ҳамаш ҳам дар ин шаҳр. Размерошон 86 ба 2.5, 86 ба 2. Ай цвету ҳам ҳастанд 1800 сомон. 1800 сомон. Ина шишадоро ҳам дорем барои хонаҳои ҳавлии Ё размери чанда ё? 86 ба 2.5, 86 ба 2 ҳар хел размеро ҳам мекунем.
ҳад закас. Ина шишадору ҳастанд 2800 сомон. Ишам ам барои хонаи заминӣ тайёр кардагӣ. Ҳамина ду табақаш аст 120 ба 2. خودش چند گفتی؟ این 2800 سوم برده چسبوندن همین دارین 900 سومون ارزان‌تر درون و بیرون آهن 900 سومون دستافکا و سانوفکا ارزان‌تر و درون و بیرون آهن 86 بده آن همه همینا 86 او درون و بیرون آهن بله شیشه دار هم دو طبقه اینم تو 2800 сум бурда часпондан ҳамаш қатӣ. Иншам ду таваққа 120 ба 2. Чанди хоҳан клиентҳо заказ қатӣ мекунем. Ино 2500 доставка, установка ҳамаш. Дурунуш? Даруну берун оҳан аст. Мешава ки даруншам НДФ заказ кунанд мекунем. Ин вариантҳо ҳамаш аст. арзонтар ай 600 сомон сар мешавад. Ай даруншон чихол уголок қатӣ мешаванд арзонтар меғалтанд. Замок арзон ҳама чизаш арзонтар мешавад. Ино ҳамаш двойной листон 2000 доставка установка ҳамаша арзонтар ай лавгион 600 сум ай ҳама арзон аминай дарунуш чихолай уголок қати ҳисоби ай листош арзонтар ки меғалта ҳисоб арзон мода меғалта 600 сомон амино ино 900 сомона 86 ба 2 даруну берун оҳана دو طبقه ایشون؟ ای لاگیش دو طبقه 1400 سوم 120 ба 2 بله من کامنتر دادم می‌نویسه که بسیار خیلی رزمیروش گم میزنم مثلا دو به چند هم شما رزمیر قطعا زکات هم رزمیر میکنیم 120 با 220 230 240 150 بار شما وای میکنیم ما فقط رزمیر قطعی تیار میکنیم 4 روز در رزمیروی که نیستن در 4 روز تیار میشوند چی واریانتی معقوله اون واریانت ما میکنیم دوریم انا ای واریانت دوریم 120 با 210 هم اینو 5500 доставка установка همش صفاتای ناز قطعی ماتریالی قیمت قطعی زردو 3500 آیام رزمیر قطعی 120 با 230 220 هست همه رزمیروش قطعی هستن نه واریانت یا طبقه شیشه دار داریم یا طبقه اینو 3000 صفاتای ناز همه ماتریالی غاز خشرو قطعی زاگی ایسای وای قیمت تر میگلتا از خودش زیادتر ایده اینا درونش لامینات MDF انوایو ای اصال نتواده نه کشم چه میده نه 100% نه واریانت ها هستن درونشون MDF ان نوش 3500 برده چسبوندن همش قطعی دو طرف انا ای واریانت 120 با 220 این 5500 برده چسبوندن همش همین درونی شهر وای شاسه 120 با 2 وای 5000 برده چسبوندن همش قطعی درونش MDF گلوش هم از قیمت قطعی ایسای وای رسودش زیادتر این درها در بازار سلطان کبیر نمره تاکا نمره ما 909 14 74 74 بازار سلطان کبیر این هر خیلی از میروی هسته باز زکاس هم میکنیم چی واریانتی هست ایامی 600 سومون سر میشود تو 5500 سومون در هسته وابسته از خودی ده رزمیر چند نرخش چند؟ رزمیرش 2 با 90 بلندیش 2 پامیش 90 نرخش 350 سوم در نرخ اپتوی بود سودا میشه تو 300 310 هم خیلی سودا میشه انا ایش اگر انا یو رامکادور در کور بی رامکا میسو ای رامکادور 450 سوم بولو رزمیر همو 2 با 90 همش هست سو با اون اوش یک 90 یک 90 با 90 و سو 2 با 90 همش هست نرخش همو خیلی 450 بولو میشه یا چی نرخش؟ نرخش 450 سوم بولو 2 با 90 همه نمودش هست نمیسو انا یا چی خیلی نرخش؟ یا شامو خیلی ای 480 500 550 میسو هر خیلی 600 میسو انا ایش چند؟ ایش تو رامکا همه 600 سمای خیلی با اگم سوم سودا میشه و ایشان رزمیروی 2 با 90 یک 90 کدام شسیم که میگم همون نرخ همون گرزه نرخش وایش رزمیر شه ایش 550 سوم رزمیرش 2 با 90 یکا
با یگان چی سودا میشه ایش 580 سوم رزمیر ده با 90 رزمیرو یک 90 با 90 هست ایوان این رزمیرش ده با 90 550 سوم میشه ای سول یک 90 با 90 چند هست ایوان این نمیشی؟ ایشان 550 سوم و ینده با 90 این یکی ای درهای بهترین با میسول با صفت اعلایی 580 600 650 ایوان داریم رزمیرو ده با 90 سول یک 90 با 90 بعد وایودا کمیتر ده بسیار نویسگی این رزمیر شما لوبه رزمیر خیر میکنی؟ لوبوی رزمیر زکاز میشه و مودا میسول لوبوی رزمیر موجنه یا اینجا چند نمود 70 رزمیر 80 90 میسول 2 10 لوبوی رزمیر زکاز خطی میشه قبول که فرنده مودا پاد زکاز وایدون آدرس خطی نمرتون آدرس سلطانی کبیر میسول نمرو 985 71 11 51 988 32 55 48 سلامت باشه اینا دوستان عزیز نوار امروزی ما همین چیزا بود برای پیشروی کانال دستگیری کنید دوستان عزیز نرخ‌های یگانچه در کور باشه با کامنتاری نویسید اما وقت ای ما حرکت ای الله برکت شما باشه یک تا لایک دوستان عزیز سلامت باشید